लामाव आं ओंखारो जों आं बर'नो रिक्वेस्ट खायखा नांखायखो SDF is not a authority आंके PCCF ने रिंदी फरेस्टनि आंके DF खौनो रिंदी हाय आंके DM फाइनाय नरक बाय जों नरकनि लेभेलाव जों कक सायलिया SDF ने गसि तेमान बाबो सरकार मुंटां जे कांड खायका जे पुलिस हक आरसिन बरनो खति खायका SDF हाय SDF हाय डिपार्टमेंट हाय वो सरकार तो है हम सभा ये खायकालो आदा चक्रांत आरो पुलिस के तरफिया ओ बरनो राममुखो लक सबायनिका बरनो लक सफायो दिन बरनो बेरु आं जों गुसुं तंबानाय जों तो कोनो जाति गुसुनि बिरुद्ध खाया बाहार बांगले बाय जों बाला बासाखै दंनाय DSR गेम की बसिन शान्ति तुमानो चिना हामदा तुमानो माया माया हामदा আমরা তো কোনো জাতির বিরুদ্ধে করছি না কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করছি না আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করি ত্রিপুরাতের প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী আছে অনেক সম্প্রদায় আছে অনেক ভাষাভাষীর লোক আছে আমরা একসঙ্গে বাস করতে চাই আমরা শান্তি চাই আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই আমাদের অধিকার আমরা চাই Coba kotor coli naik, coba kotor coli kha, coba kotor coli naik, coba kotor coli kha, coli naik. Ini naik tani naik coba kotor coli naik, ini naik tani naik coba kotor coli naik, coba kotor coli kha. Dia bu hai, dia bu hai. Departemen CC. Oleh Departemen CC. मेलायखेना हामबाय जत मीडिया रगनो जों तिनी तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट तिप्रामथा कल्याणपुर कृष्णपुर तेलेमुरा तीनटा ब्लक कमिटी बाय जों तिप्रामथा बाय जों तिनरा लाहार का सलायखा तांबागे लाहार का सलायखा नरक जतनो खोना नरक साइमान बायखा जों मायं कथंनि থেকে যে নখক সবাইজাকনাय मायं कथंबाय बागान नष्ट खायजाकनाय आबरकनि पार्मानेन्ट सल्युशन मायं कथंनि जों आबो सानमानि ते कैसा हंके चिनि पाट्टा लैंड फरेस्ट पाट्टा आ पाट्टा रकनो दाकी डिमार्केशन खाई रिनानि आबोनि लगे लगे जों अबाबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনকুরেশন नै रायदा जायाखै जे सबायना नायमानि रमुई टक मानि आबो रंनो तुई बुचुं कक सारायखा क्रिमिनल हिमानि पाट्टानो इलिगेल हिमानि आबाद नष्ट खाइमार कम्पनसेशन माया आबरक जतनो काइसा कमिटी खावै जत सबायजांना रंनो रां रिनानि बागै कम्पनसेशन रिनानि बागै इमिडिएट within sabta kaisen bisingo जों बाय आसुगै कमिटी खानानि बागै DM साहेबा जनो कक रखा ताबो भिडियो कॉन्फ्रेंस खाइ जों बबाय कक सालायका बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइना हनपार जे फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमालिया एके बबाय कक सालायका ओ मायुं बाय नक सबायजाकनाय इभेन मायुं न पार्मानेन्ट सल्युशन तामो खाइमान आबानि बागै जों साका वाचमेन आ पारानि न मायुं मरंनानि बागै रिक्रुटमेन्ट खायनाय नंथुन बरं नाहारजाना नंथुन गुबुननि पारानि आ पाराव रेता तारजाकथुन आबरंनि जों कक साका जतनो DM साहेब गसेका एके ताबक पाट्टा जों साका पाट्टा डिमार्केशन खाया साक ओ मंगिया कामियं थुन कल्याणपुर तेलेमुर थुन कोनो जागाव ताय JFMC ओ ताहाबदि बरक साका जों आसुगै सानानै बरक लयन आबो बरक साका इ
আবহাইকে जों তাবক আপাতত জেএফএমসি আমাইকে কোনো ফরেস্ট আমাইকে তাই থাং খাইলিয়া গে পাটা নরক যতনিনে পাটা তঙ্গো বরক চিনি এসডিএম বো তঙ্গো এসডিপি বো তঙ্গো ডিএম সাহেব গো সেকা যত পাটানো যত ডিমার্কেশন খাইরিনের বাকি বরক গো সেকা তাই ফরেস্ট ন অবাইকে মানে খান খাই কোন দেবনি ইয়া কমাইকে সুগানি বাকি ইভেন যে বিষয় তাবক মন্তাং নি ফানংথুন যে কোনো জায়গাও যে ফিমসি বাই যদি নরকনি জায়গা পাতানো জায়গানো সেক জায়গায় তংকে ফরেস্ট বাই সেক জায়গায় তংকে নরক জাতি জাতি ডিমার্কেশন নাংকাকে প্রায়োরিটি বিশেষ আ জায়গা রং নরকনি পাতানো ডিমার্কেশন দিনাই কোন ফরেস্ট ফানো কেবু ফানো আর তাই ননি জায়গানো তাই সেগি মাইয়া জাত আবনি বাগিবো ডিএম সাহেব আগো সেকা আং সাকা চিনি এসডিএফও ফরেস্ট নি এসডিএফও চিনি আর উসগাঙ্গ মন্তাঙ্গ থাঙ্গৈ বরি রগ্ন ব অফিসার তুই বাহাইকে ইয়াকতি সাওই বরি রগ্ন ঘটনা রমিমান বাহাইকে বরগ্ন চপার সরই গাড়ি দাইমান ব তো ক্রাইম শিখে বাহাইকে দোকান রে রগ্ন ব ক্রিমিনাল নিশা বাহাইকে ব পাট্টা মান রগ্ন ব ইলিগাল নিশা আবর রগ্ন ব অরনি ক ট্রান্সফারং রিজাগি ফানুসে তাবো পর্যন্ত ট্রান্সফার থাঙ্গিয়া উইথিন সাপ্তাহ কাইসান বিসিং বন আর মার হনাই আবু বগ সেকা ও এসডিএফ ফিনো সাপ্তাহ কাইসান বিসিং বরনি বন রি রহরছিনাই ইভেন হাঙ্গাকে जों সাকা তাসিং তো তাই কাইসা হাঙ্গে এই যে উত্তর মহারানী পৌর তহসিলদার মায়ুং বাই নক সবাই জাগিব নিনি ক্ষেত্রগ মুখিতং থাইকনো নষ্ট জাগিব ফাইনাই ফাইদি আবনো রিপোর্ট খাইফাইদি হিকে থাঙ্গিয়া अंगमानि बागै जों साका आबनो आरो नर्दी आरो कताल काइसा तहसिलदार दि आबो बग सेका बेबान गसे के ताबुक जों बरक न टाइम रेखा 3 तारिख जों बाय डीएम बाय फरेस्ट बाय के जों जतना आचगै ओ प्रॉब्लम र मायुंनि प्रॉब्लम ते पाट्टानि प्रॉब्लम र प्रॉपरली परमानेंटली सल्व खानन बागै डीएम साहेब गसेका आबनि बागै जों ताबुक चिनरो जों कसं खायनो जों ताबो आसुखन नरकनि सुबा सुबाय जतनि फाइमाबाय जतनि खरांबाय जों अब लामाका सलायमानि जों चिनि सक्सेसफुल होनै जों खाकावो आगामी दिन इभेन तासिङ चिनि खाना चिनि लिडार चिनि सिनियर लिडार ब मेने बर्मा सरने घटना रग जेबाबे अंखा अहाय षড়যন্ত্র रग्न बाहायनो ताइ इया नातै एसडीएम न माने सदर्थ काइसा भूमिका नानानि बागै इन्वेस्टिगेशन खायनानि बागै कयखा आन बागै ताखुंताय बुखुंसं जों साका साप्ता काइसानि बिसिङो जुदि अब ओ कक सालायमानि रिजल्ट बंगिया के सामुंरम जाय के हायना हाय तैसा आचंनाय मानि साप्ता काइसा नांगिया 3 तारिखनो जों बाय आचंलायनानि बागै डीएम साहेब कग्रेखा जों मंगिया कामी ब्लग इया के एसडीएम ऑफिस जेकुनु जागा जों आचंलायनाय के जों मेमोरेंडम बहायनो ताबो हैंड ओवर खायरिखा चिनि लगे एमएलए साहेब दङो चिनि कल्याणपुर ब्लक प्रेसिडेंट दङो चिनि लीडर अशोक देव बर्मा चिनि लीडर महेंद्र देव बर्मा चिनि लीडर गौरव देव बर्मा चिनि रंजित कुमार देव बर्मा चिनि एडवाइजर दङो डीएम नि बखाक्ते डीएम थिं ऑनलाइन कक थाका एसडीपीओ साहेब दङो कमलपुरनि एसडीपीओ फाइका हिके अरनि एसडीएम दङो जों बाय अब हायता गोबां खयनि सिंनि पाट्टानि सलिउसन निबाय खालाय सार त्रिपुरानि जों तो सारा त्रिपुरानि साका अबलत जों गभर्नमेन्ट रहका आपातत ओ डिस्ट्रिक्टनि दायित्व बनि बाहिनी डीएम सह बनि दायित्व नानै हामबाय जतन